Okay. Hello everyone. So today we are from 11 group. We will consist of me, Cynthia Zara, Ella, Melawati, and Yospin. We will discussing about semiotic and multimodality. And first is, what is semiotic? Semiotic is study of sign and symbol and their use or interpretation. So our daily routine or our daily life is semiotic because semiotic, we can find semiotic everywhere, such as logo, advertisement, our facial expression, when we reading, when we study, listening, or when we messages, emojis, body language, and gesture. That is called semiotic. So next slide. So actually, there are many philosophers that study about semiotic. But today we will focusing on these two famous philosophers on semiotic. First is Ferdinand de Saussure. He said that semiotic and he claimed that Ferdinand is the founder of semiotic, of this theory. So Ferdinand said the semiotic is the life of sign within society. So here is one of Ferdinand's basic semiotic concept. It's called signifier and signified. Signifier is physical existence, or we can call it object. What we can see, when we can listen or we can speak, that is called physical existence. And signified is the concept or the idea behind the signifier. Except for example, when we see the apple is an object, and we signified it as an apple. It's impossible when we see the object apple and we signify it as an orange. Or when we see the heart symbol is the object, is a signifier, and we signified it as a love or affection symbol. And for the second philosopher, he is an American philosopher. So he said the semiotic is something which stands to somebody or something. So he separates sign into three types of sign. It's called icon, symbol, and index. And what is icon? Icon is directly resemble the object. So actually this close to Ferdinand theory to signify and signified because it's directly resemble the object. So the example is the same as before. When we see the object, so we signified it as that object. When we see an apple, we signified it as an apple. When we see a book, we signified it as a book. While symbol is the opposite of an icon. It doesn't resemble the object directly. So it often has explicit meaning, and we learn symbol by particular society, or we can call it a habit. For example, when we see a McDonald's logo, we see it as an M, yellow M, and there's the letter I'm more than it. If we don't know what is it, we never know it is a logo or a symbol of fast food restaurant. So it's not directly interpret the object. Or other example, when we go to public facilities and we want to go to the toilet, the toilet logo will be the image of the woman and man image, but it's not directly a woman and a man, but it's the symbol of the toilet. While index is the sign and object are connected in the logical way, so we can see it, but we can feel it. For example, when our stomach growling, it indicate hunger. Or when you smell of smoke, it indicate a nearby fire. So that is icon, symbol, and index. So next will be explained by Yospin. Okay. Yospin, please. Yes. Okay. I want to
explain about multimodality. Okay, multimodality is, in the most basic sense, multimodality is a theory of communication and social. In delivering our message to others, so multimodality is a new and rapidly developing subfield of communication studies, which looks beyond language, multiple modes of communication, or making meaning, for example, from image to sounds and music. So the emphasis multimodality is not longer on language alone, but communication of different semiotic of linguistic and the semiotics mode for linguistic, and a way how we to give the meanings or really message to others. Next. Okay, the next, relationship between social semiotic and multimodality. Okay, I would like to explain about relationship between social semiotic and multimodality. Social semiotic is currently extending this general framework beyond its linguistic origin to account for the growing importance of sound and visual image and how modes of communication are combined in both traditional and digital media. In the field of graphic design, the multimodal and social semiotic viewpoint can be perceived as an illustration that connect our sensory abilities together, opening up new opportunities for deeper visual interaction. Jadi dalam bidang desain grafis, multimodal and semiotic sosial sendiri dianggap sebagai ilustrasi yang menghubungkan kemampuan sensorik kita bersama-sama, membuka peluang baru untuk interaksi visual dan lebih dalam. Kan? Jadi yang sudah kita ketahui bahwa dikarenakan semiotika sosial itu ilmu memahami mengenai tanda-tanda masyarakat atau peristiwa tertentu. Nah, ilmu ini erat kaitannya dengan komunikasi, dalam arti keduanya sama-sama merupakan ilmu untuk memahami bagaimana komunikasi seseorang itu dilakukan. Nah, multimodality sendiri itu tanda-tanda sosial dapat diperjelas dengan menggunakan beberapa mode sehingga dapat memperkuat makna mengenai sosial tertentu. Jadi itu untuk hubungannya. Jadi untuk membantu mengimprovisasi tindakan komunikasi visual yang bermakna antara si pembuat konten dan si audiens. Oke, for the next slide. Okay, includes the modes in multimodality. Okay, the first one, a linguistic or alphabetic modes. Okay, this is the alphabetic includes the written and spoken words. Di sini itu lebih menjelaskan tentang tata cara dan komunikasi yang lebih tepat menggunakan shopping list untuk digunakan untuk shopping list dan text message. Nah, ini digunakan dalam bentuk grammar. Jadi kalau untuk linguistik alfabetik ini lebih ke dalam vocabulary, grammar, structure, dan organization pada sentences atau paragrafnya untuk lebih memudahkan seorang pengguna atau customer service dalam menggunakan bahasa yang tepat. Next, selanjutnya. Oke. Bagian kedua ada visual modes. Visual modes itu includes the image, video, atau color. Nah, concern the visual modes ini to be interactive for to readers ya. To be interactive itu melalui contohnya melalui penggunaan gambar dan penggunaan buku bergambar dan berwarna akan lebih memudahkan si pembaca untuk lebih memahami isi dari bagian-bagian buku tersebut. Nah, tidak hanya menggunakan gambar atau warna saja, tetapi ini visual modes ini ada dari berbagai macam, yaitu dari foto, video, warna, atau visual layout, desain, font, size, itu sama-sama digabung jadi menciptakan sebuah buku yang
can be as simple as a picture book with some words. Jadi the text is one the modes, the words are another, and they both contribute to the overall meaning of the book. Jadi menjelaskan buku itu lebih menarik lagi. Gitu. Next, selanjutnya. Okay, next, I will explain about oral mode. Includes spoken words, sound, music, volume, rhythm, speed of delivery, pitch, tone, and voice. Sound catch people's attention, and writers use the oral mode to bring their words to life. For example, have you ever listened to a game on the radio? Listen to the way the sportcasters help the audience to experience the game through sound. The sportcast is considered a multimodal text since the authors combine words, linguistic or alphabetic mode with sound or oral mode. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan oral mode ini? Jadi oral mode itu adalah suara yang menarik perhatian audiens dan penulis menggunakan oral mode ini untuk mendeskripsikan cerita yang dibawakan. Jadi contohnya dari oral mode ini adalah kalau di sini itu contohnya itu adalah seorang penyiar radio. Jadi seorang penyiar radio ini dia itu menceritakan bagaimana permainan tersebut berlangsung. Jadi dia itu menceritakannya dengan cara mendeskripsikan permainan tersebut sehingga kita sebagai audiens itu kayak bisa membayangkan gitu gimana permainan tersebut. Contohnya seperti itu. Dan another example of the oral mode is an audiobook. Jadi contoh lain dari oral mode ini adalah audiobook. Jadi audiobook ini adalah aplikasi yang di dalamnya ada speaker yang menceritakan tentang isi buku, entah itu novel, cerpen, atau apapun. Jadi si speaker ini mendeskripsikan cerita di dalam buku ini sehingga para pendengar itu bisa berimajinasi tentang kejadian-kejadian atau ataupun keadaan yang ada di cerita tersebut. Contohnya seperti itu. Oke, next. Next is gestural mode. Includes movement, speed, expression, body language, facial expressions, physical proximity, interactions between people. The gestural mode of communication allow writers to communicate meaning through movement. Traditionally, this mode was used primarily in face-to-face interaction. However, modern technology allows writers to show movement virtually in their work through video. The gestural mode is often used combination with other modes such as linguistic or alphabetic or written or spoken, spatial or physical arrangement, and oral or sound to provide an unchanged sensory experience for the audience. For example, sign language use the gestural mode since position, the scenes and movement are significant factors in generating and distinguishing meaning in this feed. Jadi yang dimaksud dengan gestural mode ini adalah mode gestural ini memungkinkan penulis untuk mengkomunikasikan makna itu melalui gerakan. Biasanya mode ini digunakan terutama pada saat tatap muka. Contoh dari mode ini adalah bahasa isyarat, di mana di dalam bahasa isyarat mereka itu biasanya terdapat gerakan yang merupakan faktor penting dalam menghasilkan dan membedakan makna. Jadi misalnya tuh dari gerakan itu, kayak misalkan mereka gerakan tangan, gerakan kepala. Jadi kalau misalkan dari gerakan atau dari gerakan tangan ataupun dari gerakan kepala itu kita bisa tahu nih apa maknanya dari gerakan tersebut. Contohnya seperti itu. And next.
Oke, yang terakhir itu, yang kelima itu ada spatial mode. Includes physical arrangement, spacing, position, organization, proximity, direction, and distance of elements in a text. Writers use the spatial mode of communication in the physical layout and organization of a text. For example, this trifold pamphlet printed and folded on paper present information spatially on 6 panels. Physical arrangement impacts the way the audience can interact with your work. Jadi apa sih yang dimaksud dengan spatial mode ini? Jadi spatial mode ini digunakan penulis untuk mengkomunikasikan tata letak fisik dan organisasi teks. Nah, contohnya itu seperti brosur yang ada di layar. Jadi brosur ini tuh menginformasikan kepada para konsumen yang berhubungan dengan perusahaan atau juga produk atas layanan yang akan ditawarkan. Nah, contoh lain dari spatial mode ini adalah website. Jadi kalau di zaman sekarang biasanya itu website itu banyak digunakan oleh penjual online. Mereka menggunakan website untuk kunjungan untuk para customer agar mereka berkunjung nih, supaya mereka tahu apa sih sebenarnya yang produk yang dijual sama si online shop ini, dan di website tersebut juga si customer ini bisa lebih tahu nih sebenarnya ini tuh online shop apa sih yang mereka jual gitu, dan di situ juga ditampilkan produk-produk apa saja nih yang mereka jual, dan juga ada deskripsinya seperti itu. Kalau contoh dari spatial mode. Oke, terima kasih. Next. Okay. For the conclusion, semiotic is the study of sign and symbol and their use of interpretation. Usually, semiotic analysis studies the roles of sign and the part they play on a social and cultural scale. And multimodality is the combined use of several modes and intentionally using a specific function of a mode to create a message for a purpose and audience. Jadi, tadi kita sudah mempelajari mengenai semiotika dan multimodality. Semiotika sendiri itu adalah studi tentang tanda, dan multimodality sendiri itu adalah kombinasi penggunaan beberapa mode. Jadi bahkan segala aspek kehidupan pun penuh dengan tanda-tanda ya, dengan sarana tandalah manusia bisa berpikir, dan tanpa tanda pun kita tidak bisa berkomunikasi. Baik, terima kasih. Okay, so that's it, our discussion today about semiotic and multimodality. Okay, thank you. See you next time.